ताले नरकटा कोठी अछि समस्ते कहंती आमे माने नरक जंत्रणा भोग करू केते बेले नरक सुख आज्ञा नरकटा अछि कोठी एटा सत्य ना मिछ आज्ञा श्रीमद भगवत गीता प्रमाण दियंती से दिन कुरुक्षेत्र रणपट्ट भूमि रे आपण टिके समय देबे तरतर हेबेनी केमिति कथाटा मिसुची टिके देखंतु आज्ञा भगवान कृष्ण अर्जुन को कहले कौन कहले अर्जुन जेतबेले धनु थोई देले कहले प्रभु मु आ लढई करबिनी मो ज्ञानती मानक मु मारिबी सामान्य धन संपत्ति लोभरे भाई बंधु मानक विनाश करबी एटा ठीक कथा नुह धनु रखी देले ये भगवान कृष्ण ताकू कहले कहला रे तू एरे लाटा तू लढई करनु क्षत्रियर धर्म परा लढई करबा आ मन रख हतो बा प्राप्स्यति स्वर्गं जित्वा बा मुख्य से महिम ये श्लोक अर्थ कौन जदि तमे लड़ाई करू करू मृत्युवरण करो ताले तमे स्वर्ग प्राप्ति हबो आउ जदि जिता पट नहीं गलो तमे निष्कंटक राज्य भोग करिवो लोकनाथ भाई मोर बसचंती भाई माने बसचंती हमर सब कलाकार आज आछचंती प्रदीप भाई ना सेपटे बसतले सुख के कथाटार अर्थ बुझिबा भगवान कृष्ण कहले तमे मल्ले जदि लड़ाई करू करू मृत्युवरण कल स्वर्ग प्राप्ति हबो भगवान कृष्ण जतबेले कथा कहले व्यास जतबेले लेखिले आमे कथाटा काटि परिबा ना ये कथारो जणा पडुची स्वर्ग बोली जागा गोटा कोठी अछि आया मु देखि ना आपण देखि जदि कि ना मु कहि परिबे ना स्वर्ग गोटा जगह कुआडे अछि ताले नरक अछि कि नाही प्रमाण देबी नरक अछि कोठी अछि कइथला किए नरक जंत्रणा भोगिबा केमिति आपण माने देखंतु आज्ञा गोटा सुंदर उदाहरण देबी से किए ओजा मिलो नामे से महापापी ओजा मिलो नामे से महापापी तोरी दरा पुत्र नाम ओजामिलो नामक जने पापी निष्ठा परवेदविद ब्राह्मण पाद खसैला पाद खसैला अंडा खाइला नाइ रे यज्ञ कर्म सारी फेरुची गोटा बुदु बुदु किया जंगल भितरे जने मद्यप शूद्र गोटा बेसिया सहित प्रणय करुथला से कुदृश्यटा को देखी ता मन टिके ढळिला मने मने चिंता कला ये सुंदर स्त्री लोकटा को मु केमति पांती देखो तू केड़ बड़ ज्ञानी पो कोन हिगला जा बढ़िया काम कला पाद खसैला जेते अर्थ रोजगार करथला सब तारी पिछार लगेला यज्ञ करी बाबा जेते अर्थ आनिथला ओटे भलो काम लगेला शेष को ताकू स्त्री कर रखिला बढ़िया कर अनेक पिला जन्म नेले ये अजामिल उपाख्यान आगे 2-3 प्रकार अछि आज एटी पूज्य नमस्य रामचंद्र रथ महोदय बसचंती हम गार प्रथम गायक ताको पाद को 7 कोटी प्रणाम आगे ये विषय अनेक प्रकार अछि सबु तो कहबा को बेल नै गोटा प्रकार खाली कहूची आपण माने विचार को नियंतु ताकू स्त्री रूप रखिला तार अनेक पिला जन्म नेले से कथा छाड़े प्रमाण अछि 5 प्रमाण अछि 10 जेते पिला जन्म नेले सबा सान पुओटा ना होची नारायण देइछि नारायण बेसी भलो पाए से सान पुओटा को आगे जेतले कुकर्म रे लिप्त हला पूजा कर्म छाड़िला आगे से पाप ताकू आक्रमण कला भाई आपण पूजा करंती ठाकुर को आज्ञा कोन जीवे ना कोन चपल खोजु नाइ ना हां बाहर जा आज्ञा आपण पूजा करूछंती काई की पूजा पू शब्द अर्थ होची पवित्रता जा की जागृत करबा आपण जो कर्म कले आपण देह मन पवित्र हुए ताकू कोनती पूजा पूजा पुनः जागरण करबा आत्मा को आध्यात्मिक पथर नेले आपणकर परमायु वर्धित हबो ये जेतबेले विपथगामी हे गला पापग्रास कला दंड भोगिला नरक जंत्रणा भोगिला रोग रे पड़िला मृत्यु समय सन्निकट हला मोरिया बेल पहुंचला जमगण आसी पहुंचले पाखरे जेतबेले ताकू देखिला अजामिल चित्कार करूची लेखिले गायक शिरोमणि निरंजन कर बाबू रे अजामिल महापापी ओजामिलो महापापी बिकटालो रे ओजामिलो महापापी अरे ओजामिलो महापापी बिकटालो रूप देखिले ओ लाचितायो नारायण नारायण
ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ଶବ୍ଦ ନା ମିଛ ବୁଝିଲେ ନା ଆପଣ? ସେଦିନ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ନାରାୟଣ ମତେ ବାନ୍ଧି ନେଉଛନ୍ତି ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର ମତେ ବାନ୍ଧି ନଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଗଣ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ତମେ କିଏ? ଆମେ ହଉଛି ଯମଦୂତ। ତୁମେ କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ। କୁଆଡେ ଆଇଲ ଜାଣି ପାରୁନ? ତମେ କୁଆଡେ ଆସିଛ? ଆମେ ଆସିଛୁ ମହାପାପୀ ଏ ପାପୀ କି ଆମେ ନବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆମକୁ ଯମରାଜ ପଠେଇଛନ୍ତି। କୁଆଡେ ନରକକୁ ନବ? ମହାପାପୀ ନେଇପାରିବନି। କାହିଁ? ସେ ପାପୀ ନୁହଁ, ସେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ସେ ମହାପାପୀ। ସେ ଏବେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ନାରାୟଣ ନାମ ଜପୁଥିଲା। ତୁମେ ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆଇଲ? ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତୁମ ନାରାୟଣକୁ ଡାକି ନାହିଁ। କୋଉ ନାରାୟଣକୁ ଡାକି? ସିଏ ତୁମ ନାରାୟଣକୁ ଡାକି ନାହିଁ, ତା ପୁତ୍ର ନାରାୟଣକୁ ଡାକିଛି। ଶୁଣ, ପୁତ୍ର ନାରାୟଣ ହେଉ ବା ଯେଉଁ ନାରାୟଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। କେମିତି? ବିଲୁଅ ମଙ୍ଗଳ ପାପୀ ପାଲାରେ କାନରେ 4-5 ଥର ପଡିଛି। କୋତଳେ ବିଲୁଅ ମଙ୍ଗଳ ପାପୀ, ସେ ପାପୀ ନୁହଁ। କେମିତି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟା ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି କରିବି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ, ମହାଭାରତ ନୁହଁ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ ବ୍ୟାସ। କଣ କହିଲେ? ନାରାୟଣ ନାମଟା ଯିଏ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ହବ। ସାଙ୍କେତ୍ୟଙ୍ଗ ପରିହାସଙ୍ଗ ହେଲ ନାମେ ବାବା নাম গ্রহণা অসে সাদহর বিদু অতীত স্কলিত ভগ্ন সন্দষ্ট স্তপ্ত আহত হরিত্য বসমাহ পুনর্ন হতি চেতনা নারায়ণ নাম আপন যেমিতি জপন্তু। ইয়ে শ্লোকর ভাব সাংকেত্যং সংকেতরে যদি নারায়ণଙ୍କ নাম নিয়ন্তি, যেকୌଣସି নাম নিয়ন্তি প্রভুଙ୍କର, তাহলে ଆପଣଙ୍କର মঙ্গল হব। পরিহাসঙ্গ বা পরিহাসরে জপিদেলে ବି মঙ্গল হব, অবহেলারে জপিলে ବି মঙ্গল হব। এ পুଅ প্রার্থনা করুଛୁ, প্রার্থনা করুଛୁ। ভଉଣୀ ଆସି ଏଠି ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲା, ତୁ ପାଲା ଶୁଣୁନୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ। स्तोत्र कले ठाकुर को डाकिले प्रभु मंगल करिवे। पाला शुण आज्ञा, अवहेलार आपण ठाकुर को नाम देले आपनकर मंगल हबो। से पतित हेउ, स्खलित, भग्न, संदष्ट, आहत जे अवस्था थाउ ना काई से मुक्ति पाई जिवो। ताले कथाटा कोठी सुक एठी विष्णुगण कहिले से जे तू नारायण को नामटा जपुची से जो नारायण हुंतु आमे सेथि पय आसीचु। से पुण्यात्मा जदि से प्रभु को नाम नै गला कला कृष्ण नाम रे पाप क्षय जेते, कृष्ण नाम रे पाप क्षय जेते, कोई न परे पापी पाप देरे। कृष्ण नाम जपिले एते पुण्य हुए, जने पापी सेतिकी पाप करि परिबा नै। काहे के कथा कइले नाम र आउ तेणिकी जीवनी एक अजामिल उपाख्यान आलोचना कले बहु समय चली मोर सेठी दृश्य ना नजर ना। आज्ञा ये विष्णुगण जो अकाट्य जुक्तिटा देले ये माने मथान तो कले, किंतु जमगण कहउथले आमे ताकू नरकू को नै जिवु। आज्ञा ये कथारो जणा पडुची पुओ जमगण जेतले कहउथले नरकू नेबे, नरक अछि ना नै? अछि। पुरा जगह कोठी अछि? अछि। हां मुंड हलेलानी आउ। आज्ञा ये कथारो जणा पडुची स्वर्ग गोटा कोठी अछि, नरक गोटा कोन अछि, ताले केते बेले आमे से जगह को जिबा? एटा तो गोटा विवादीय प्रश्न। काहे के ना विवादीय प्रश्न? काहे कि तार प्रत्यक्ष प्रमाण किछि नाही ना, किंतु शास्त्र मत दउची आमे माने केते बेले जिबा? केते बेले? नरकोटे मोला परे जांती। हां मोला परे स्वर्ग न नरक कोन दिन। अरे भाई हां अमुक लोकटा मोला बेले से स्वर्ग गला भाई, स्वर्ग गला रे भाई। के कोते से नरक गला, नरक गला तो से भलो काम करिछि, ता कीर्तिटा अछि, समस्त कहबो बढ़िया लोकटा थला स्वर्ग गला भाई। तो से कु करबा लिप्त रहि गला, तार अन्याय अनीति कला, समस्त कहबेटा मरिछि भलो होइछि ना नरक जंत्रणा भोगिला। आज्ञा प्राणी रो भलो मंद बाहाडी ये मरण काले ताहा जानी आउ पद बोलिया बेला अच्छे। आज्ञा आपण माने विचार को नियंत ताले कथा कोठी
ନା ସ୍वर्ଗ ନର୍କ ଆମେ ମଲା ପରେ ଭୋଗ କରୁ ଯଦି ଭୋଗ କରୁ କେମିତି ଭୋଗ କରୁ ଟିକେ ଠିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବି ବିଲୋ ମଙ୍ଗଳ କାହାଣୀ କେତେ କାହାଣୀ ଆପଣ ଶୁଣିବା ଆଜି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଲା ଯିବ ଭାବୁଛି ଏମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ 5 ରାତି ପାଲା ହଉ ଦର୍ଶକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଲା ନଗାଏ ମୁଁ ତ ଗାଁ ପୁଅ ମତେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ସବୁବେଳେ ଯେତେ ଥର ପାଲା ହବ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ପୁରୁଣା କଥା କିଛି ହବ ନାହିଁ ବାବୁରେ ତଥାପି ଆଜି ଟିକେ ଚମକ ଦେଖେଇଦେବା ଆଗ୍ରହ ହବ ଯେମିତି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଆସିବ ସେମିତି ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ କରିବା ଆସନ୍ତା ଚୁପ୍ ନାଇଁ ଭୁଲ କଥା କହନା ମୁଁ ଗାଁ ପୁଅ ସବୁ ବାହାର ଲୋକ ଆସିବେ ନା ପାଲାଟା କେମିତି ହଉଛି ଉପଭୋଗ କରିବେ ତର୍ଜମା କରିବେ ପାଲାର ମାନଟା କୋଉଠି ଠିକ ଅଛି ସୁକ ତତେ କାହିଁକି ଠିଆ କଲି କାହିଁକି ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁ କେମିତି ଭୋଗୁଛୁ ଟିକେ ଦେଖ ମନେ କର ତତେ ଠିଆ କଲି କାହିଁକି କହିଲୁ ନର୍କ ଦେଖିବାକୁ ନର୍କଟା ଦେଖେଇବି ତତେ ମନେ କର କିଛି ଖରାପ ଭାବିବୁନି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ମନେ କର ତୋର ମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଲା ସମୟ କ୍ରମେ ହଠାତ୍ କଥାଟା କହିଦେଲେ ତ ମନ ଦୁଃଖ ହବ ନା କିଛି ମୋ ମନ ଜମା ଦୁଃଖ ହବନି ଗୋଟେ ଗାୟକ ପାଖରେ ଅଛି ଏମିତିଆ କଥା ଡାକିକି କହୁଛି ଏବେ ବି କୁହନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହବନି ମନେ କର ତୁ ବୁଢା ହେଇଗଲୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସୁକ ଚାଲିଗଲା ସୁକ ଇଏ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ତୋର ଶରୀରଟା ତିଆରି ପଞ୍ଚମହାଭୂତ କଣ ପୃଥିବୀ ଜଳ ବାୟୁ ଅଗ୍ନି ଆକାଶ ଆପଣ ଟିକେ କଥାଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବିଦ୍ୟମାନ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ଶରୀର ତିଆରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ତୋର ଏ ଶରୀରଟାକୁ ତୋର ପଡୋଶୀ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନେ କୋକେଇରେ ନଦୀ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଗଲେ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଲେ ବାବୁରେ ତୋର ଜୁଇ ଉପରେ ତତେ ନଦିଲେ ତତେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ପୋଡିଦେଲେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ମିଶିଗଲା ପୃଥିବୀ ମାଟି ଅଂଶ ଅଛି ଯିଏ ମାଟିରେ ମିଶିଲା ଜଳ ଅଂଶ ଅଛି ସିଏ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପରେ ଚାଲିଗଲା ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟରେ ମିଶିଗଲା ଆଉ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ତାପ ଯାହା ଅଛି ଉତ୍ତାପରେ ମିଶିଗଲା ଆଉ ଯାହା ବାୟୁରେ ମିଶିଗଲା ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ମିଶିଗଲା ତୋର ଆଉ କଣ ରହିଲା ଯେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଏ ଭୋଗିଲା ଆତ୍ମା ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ବୁଝିଲେ ଆତ୍ମା ପଣ୍ଡିତ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରେ କେମିତିଆ କଣ୍ଠ ଭାଇ ଶୁଣ ଆତ୍ମା ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରେ କି ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲା ନୈନକ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନକ ଦହତି ପାବକ नो चैनं क्लदन्त्याप नो शोषयति मारुत आमे हिंदू आज्ञा गीता को आमे काटी परिबा ना भागवत को काटी परिबा ना आ भागवत गीता को आमे काटी परिबानी नाही गीता प्रमाण दउछंती जो आत्मा नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि आपण अर्थ बुझंतु अस्त्र ये आत्मा को हानि पारे नर्क यंत्रणा केमिति भोगिला आत्मा को हानि पारे नै अस्त्र नैनं दति पावक कइले अग्नि निया आगे आत्मा को पोड़ी पारे ना नो चना कदंत्याप न शोषति मारुत आज्ञा जल ताकू सिक्त करि पारेनी ओदा करि पारेनी पवन ताकू उड़ेई पारेनी जदि अस्त्र हानि पारेनी निया पोड़ी पारेनी जल सिक्त ओदा करि पारेनी आज्ञा ये पवन उड़ेई पारेनी ताला आत्मा कष्ट भोगिला कि ना नरक यंत्रणा कोठी भोगिला कि ताला भोगिला कि सोजा मिछ कथा सब मिछ एम पालावाना मिछ को ए एते मिछ आपण कहउचंती आपण एते मिछ कहते आपण टी काछु हो ताऊ दे सुको ताले नर्क यंत्रणा भोगिला किए आपण देखंतु पांडित्य पालारे केमिति प्रयोग करा जाई पारे आ पालारे केमिति नीति शिक्षा अछि पालारे केमिति जीवन दर्शन मिलिबो कोन कले आपण माने प्रभु को प्राप्त हेबे आजिर पाला तार ज्वलंत निदर्शन दबो सुको ताले कोठी स्वर्ग कोठी नरक अछि ए बा कोन से पाटी के आउछ कोठी खाई न डाकुची खाई नथले खाई चुप नाही नाही अरे मु से माउ काई डाकिबी ताको मन होची ठिया आइबो पूजंती ताको मन हो उठी गिरी जीवा की बसिबे मु ताको डाकुनी आउ गोटा पुओ ता मां को डाकुची पुओ डाकुची मां को मु बोले ताको डाकुनी बोले आपन गां तो का मां भी डाकुथबे को पुओ को मां को डाकुची पुत्रटारो नाम हेउची कपिल मां रो नाम हेउची देवहूति ये पुत्र कपिल भगवान मां देवहूति की कहले ए मां पुओ ज्ञानी पुओ मां को शिक्षा दउची केमितिया कथा स्वर्ग कोठी नरक कोठी
না অত্রৈব নরক স্বর্গ ইতি মাত প্রচক্ষতে যা যাতনা বেই নরকস্তা ইহ বিপলক্ষিতা কপিল ভগবান মা দেবহূতি কি কহিলে অত্রৈব নরক স্বর্গ কলে মা স্বর্গ আর নরক এইটি আছে কেমিতি খালি কোন শ্লোক বললে পালার লালিত্য আসিব লালিত্য সেনাপতি পাখে আছে না কলা স্বর্গ নরক বেনিবা তাহা মু এক ধর্মে কইলে মা স্বর্গ এইটি নরক এইটি তাহলে সুখ টিকে ঠিয়া হ নরক কেতে কি নরক হ্যাঁ নরক কোন 84 নরক পাটি লাগুছি 84 নরক নরক দেখিছু না মু দেখি নাই তা ভিতরু হ্যাঁ সবু নরক বর্ণনা আমি করি পারিবানি না সময় ନାହିଁ না କିଛି ଜାଣିଛେ ହଁ 30-32 ଟା ମନେ ଅଛି ହଁ ଆଉ ଟିକେ ବହି ଖାତା ଦେଖିଦେଲେ ମନେ ରହିବ 84 ନରକ ଯେ ଜାଣିଥିଲେ ସିଏ ମରିଗଲେଣି କିଏ ଜାଣିଥିଲେ ଆମ ଜେଜ ଆଡୁଆଟେ କହୁଥିଲା ସୁକ ଏଇ ଯୋଉ 84 ନର୍କ ଭିତରୁ ହଁ ମୁଁ ଆଜି କେତେଟା ନର୍କ କଥା ଶୁଣେଇବି ଆଜ୍ଞା ବିଲ୍ଲୁଅ ମଙ୍ଗଳ କୋଉ ନର୍କରେ ପଡିଥିଲା ଆଉ କେମିତି ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ପାଲାରୁ ବୁଝିବେ ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେ ନର୍କ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟାଏ ନର୍କ ମୁଁ ଶୁଣେଇବି କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କ କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କ କଣ ତା ବର୍ଣ୍ଣନା ଜାଣିଛୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେତେବେଳେ ଭୋଗନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତାକାର କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଦେହାନ୍ତ ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ବସ ଯମଦୂତ ଗଣ କୋଡା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ପହଞ୍ଚି କଣ କରନ୍ତି ନା ଯାତନା କଳେ ବର ଦେଇ ବଳେ ବାଧନ୍ତି ପାଶେ ନେଇ ଆମକୁ ଗୋଟା ନୂତନ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଇଏ ଦେହକୁ ଛାଡିବା ପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତାଟାକୁ ଯମଗଣ ନେଇ ଗୋଟା ଯାତନା କଳେବର ଭିତରେ ମାଲ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖନ୍ତି ପାଲା ଟିକେ ବୁଝ ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଏ ପାଲାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ମା ତମେ ତ ସବୁ ପାଠ ପଢୁଆ ମା ମୋର ଟିକେ ମନ ଦେଇ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣ ବୁଝ ଆଉ କଣ କେହି ଅଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢି ଜାଣିଗଲେଣି ସବୁ ନ ପଢିଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ପଢିଗଲେଣି ସରକାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲା ମା ମୋ କଥାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ବୁଝ ଆଜ୍ଞା ଏ କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କ କଣ ଯମଗଣ ଆମ ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତାଟାକୁ ନେଇ ଗୋଟା ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାକୁ ନିଅନ୍ତି କୁଆଡେ ନିଅନ୍ତି ଘୋର ଦୀର୍ଘ ବାଟେ ଦର୍ଶନ୍ତି ଜହି ରାଜ ଭଟ୍ଟେ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଦେଇ ନିଅନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଯମଗଣ ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ସେ ଶରୀରଟା ନଷ୍ଟ ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁ ଆମକୁ କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କ କେମିତି ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୁମ୍ଭୀପାକ କୁମ୍ଭ କହିଲେ ମାଠିଆ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ ମାଠିଆ ଆଣିବେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଯିଏ କୁକର୍ମ କରିଥାଏ ଯିଏ ପାପ କରିଥାଏ ତାକୁ ସେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବେ ଯମଗଣ ଆଉ ସେ ମାଠିଆ ଭିତରେ କଣ ଥିବ ମଳ କହୁଛେ ବିଷ୍ଠା ମୂତ୍ର ତାରି ଭିତରେ ଥବ ଏଠି ଜଗତ ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ମତ ଚୈତନ୍ୟ ପଥ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବାର ବାଟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମତ ଦେଲେ ଆଦୌ କର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗା ଆଦ୍ୟରୁ ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ କର୍ମ କରିଛେ ଆତ୍ମସତ୍ତା ସହିତ ସେ କର୍ମଫଳଟା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇକି ଥାଏ ଯୋଗ ମାୟା ଆମ ଆତ୍ମାଟାକୁ ଗୋଟା ଷଟ କୋଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଶରୀରରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ମାତୃଗର୍ଭକୁ ନିକ୍ଷେପ କରେ ମାତୃଗର୍ଭଟା ପଣ୍ଡିତ ହଉଛି କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କ ହଉଛି ମାତୃଗର୍ଭ ବିଷ୍ଠା ଅଛି ମୂତ୍ର ଅଛି ଅଗ୍ନି ବି ଅଛି ଅଗ୍ନି କିଏ ଜଠରାଗ୍ନି ଉତ୍ତାପ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9-10 ମାସେ କାଳ ଆଲୋ ମା ଥରେ ଭାବିଲ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଗୋଟା ଜୀବ ଏମିତି
बुलिक चापी होकर थब हाथ गोड़ जोड़िक थब केते कष्ट से भोगुथब उत्ताप पाउथब मलमूत्र गंधर कष्ट केते दिन चापी होकर थब एटा कौन कुंभीपाक नरक नुहे कि आपण समस्ते नरक दंड भोगुचंती ना भोगी ना ना कहले समस्ते भोगी गोटा गोटा नरक वर्णना देवी ये गला कुंभीपाक नरक आउ गोटा अछि काकद्रोणी नरक काकद्रोणी नरक कोन समाज में जोड़ा नरक कथा कहबे आगु बुझिबी काकद्रोणी नरक कोन आपण को हस्तपद बंधन पूर्वक आपण को गोटा जगह पकई देबे जमदूत आज्ञा ए मा काकद्रोणी नरक कोन हस्तपद बंधन पूर्वक फिंगी देबे जमगण तीक्ष्ण चंचुरे काउ माने सब खुंपिकरी खाइबे काकद्रोणी नरक एटी काकद्रोणी नरक किए मशा डांस ओडस पतंग केते जे कामुडिले काकद्रोणी जीवन तो भगु अछि भले भागवत भूषण बलभद्र पंडा गायक चिन्मय आज्ञा बलभद्र पंडा महोदय गोटा पद लिखिले संस्कृत तो भागवतर कथा अच्छी ओडिया अनुवाद करदेले कहले मशा डांस ओडस पतंग केते कामुडिले आज्ञा देखंतु पिलाटा जन्म हवा परे ताकू जतबे सोई दउचंदी उडा खट उपरे एबे सिना सरकार सब प्रकार व्यवस्था कलेनी ताऊ केते मशा डांस ओडस पतंग कामुडुचन केते कामुडथले कवि कहले जे काकद्रोणी नरक ताऊ खुंपिगिरी सब खाउचन खाली सेति कि न आज्ञा देखंतु मने कर जनकर कैंसर होइछ गोटा विराट विस्फोटक घा होइछ सब जीवाणु माने सृष्टि हेलेनी ताऊ कामुडिकी खाउचंती कष्ट से भोगुची जाई पारुनी मरी पारुनी चित्कार करूची ताको कामुडी कामुडी खाउचंती एठी व्यासमत देले से काकद्रोणी नरक भोग करूची ताको सब खुंपी खुंपी खाउचंती जीवाणु माने जाई पारुनी उठी पारुनी किछि कहि पारुनी आकु कोनती काकद्रोणी नरक सेटा होची विषया नरक विषया ये विषया नरक कोन विषया नरक आज्ञा विषया होची गोटा सर्प तार पडिते पांचटा फणा आमे जो विषया नरक अहि नरक कहूचे समस्ते कहंती गोटा गोटा कुकर्म जदि अंतर्ग बाजिला तू अहि नरक भोग कर अहि नरक भोग कर कोन अहि नरक भोग कर ओही कहले सर्प आगे हाथ पाद बांधी देबे विषधर सर्प ताकू जो खुंपिकरी खाइबे शरीरटा जळुथबो आगु कहंती अहि नरक आज्ञा अहि नरक विषया जो अहि नरक विषधर सर्प दंशन करे शरीर जळि जाए आज्ञा सर्पर पांचटा फणा विषया रूपक सर्पर पांचटा फणा से कोन काम ए शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषय रहुची पांच फणा शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच फणा केमिति दर्शन करूची से नरक दंड भोगुची आ केमिति उद्धार पाइबा आपण माने देखंतु दर्शक बंधु आम प्रोग्राम टी केमती लागिला आपण मतामत दियंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आ हां सब्सक्राइब करिया को भूलिबे नाही रहुची नमस्कार।